आत्मिक बलप्रदायक दिव्य देवी कवच। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। अविघ्नमस्तु। नारायणाय नमः। नराय नरोत्तमाय नमः। वेदव्यासाय नमः। अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमल्लोके सर्वरक्षाकरनृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् दशुभं रणसङ्कटे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतां मातरो देव्य प्रोक्ताः कारुण्यविग्रहाः। शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गायुधमुत्तमं कुलिशं परिघं खड्गं पट्टिशम् उद्गरं तथा दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्या युधानीत्थन् देवानां च हिताय वै। महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि। प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ततस्तातु वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे अग्रतस्तातु विजयास्तातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामेद्योतिनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी च चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिने कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकान्नलकूबरे खड्गधारिण्यो स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दन्निनी रक्षे दम्मिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललितादेवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी जङ्घे महाबला पातु सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे मितद्युतिः पादाङ्गुले श्रीर्मे रक्षेत्
पादाधस्थलवासिनि नखादंष्ट्राकराली च केशांश्चोर्ध्वकेशिनि रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसा न्यस्तिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेज्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्मा निमे रक्षेत् छायाञ्छद्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मचारिणि प्राणापानो तथा व्यानं समानोद्दानमेव च रसं रूपं च गन्धं च शब्दं स्पर्शं च योगिनि सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी तथा यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्रान् मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यान् रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेत् विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं कवर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं पातु मे देवी जयन्ती पापनाशिनी इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तो मयोदितं सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं कामदं नृणां देव्यास्तु कवचेनाने नारक्षिततनुः पुमान् पदमे कन्न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेतु वर्षशतं साग्र अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला शाकिनी डाकिनी तथा ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञः स्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेच्चण्डी सप्तशतीं कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत्सिद्धिः चण्डी जपसमुद्भवा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः देव्याः कवचं जगदम्बार्पणमस्तु।